kung adun natay ampuan, wa nailain ang Ginoo. Siya ra gyud. Siya ra gyud atong ampuan. Work heartily for the Lord and not for men. It's all for the Lord. He wants us all to adore Him. He wants us all to glorify Him. He wants us all to be praised and honored for all the blessings He has given us since the beginning of the year 2023 until this moment. Whatever you do, work heartily for the Lord. Kung ikaw nagatabang alang sa imuhang pamilya, tungod na kay ang Ginoo naghatag nimo panalangin, i-share sa nimo ang imong panalangin. Bisan unsa kagamay sa imong panalangin, kung imo nang ipahat sa ubang tao, malipay ang Ginoo niana. Dili ka mutabang ni bisan kinsa aron malipay ang tao, ang nalipay ang Ginoo.